चतुर्थ स्कंद त्रयोविंशोऽध्याय विदुरवाच। शुणी विदुर कृतकृत्य न मे मैत्रेय पादगत भमुनि करिब निस्तार क संशय जाऊ दूर। मैत्रोवाच शुण विदुर शुद्ध चित्ते राजार किछि काल अन्ते वृद्ध शरीर ग्रस्त काल देखि विषाद महिपाल। मुझे द्वितीय प्रजापति तेणु मु करी सर्वस्थिति अनादि उत्पत्ति मु कली नग्राधि पूर्व बसाइली स्थावर जंगमादि जेते आज्ञा मु देली जेझा मते साधुଙ୍କ धर्म रक्षा कली ईश्वर वचन पाଳିली ए धर्म रक्षा कली मुई जन्म लभिली कर्म भूई ए मो शरीर वृद्ध हेला कामादि कर्म ही सरिला पुत्र को न देई राजादि नृपचिन दंड छत्रादि दुहिता प्रतुल्य धरणी पुत्र निवेशी नृपमणि पृथ्वी पिता त्याग भरे शोके रहिला पुत्र ठारे सकल समर्पी कुमरे गमन करे वन घरे संगते घेनी अर्ची नारी रोदंती प्रजा नग्रपुरी ए स्वइच्छा मने दुखाश्रमे तप आराधि जोग कर्मे कठोर उग्र तपेराय जेसने पूर्व राज्य जय जेवान प्रस्तर विधान नियम कले से राजन फलादि शाक कंदमूल भोजन कले महिपाल एमंते केते कालांतरे ताहा तेजिले नृपवरे निर सकल भोग करी दुष्टे आनंदे प्राण धरी ताहा बक्षिण किछि दिन तपसा दिले तो समन से पत्रासन तेजिराय जल आहारे सुखमय एमंते केते कालांतरे से जल तेजी नृपवरे निराश तपस्या कठोर केवल पवन आहार पुणी निधाग काले नृप तपस्या कले पंचातप सकल दिने अग्नि जाली मध्य बसिले निर्विकली सूर्यमंडले दृष्टि करी परम ब्रह्म ध्यान करी कृष्ण चरण पद्म रसे कठोर तप बहु क्लेशे बरसा काले महिपति दुसह जल धारे चिंती क्षीर काले तपस्यारे बुढ़िया कंठ शीत निरे शयने भूमि सज्जा करी घोर तपस्या आचरी कृष्ण चरणे सेविवारे तप करती वन घरे लोक शिक्षार्थे तप कले विषय कर्म विनाशिले निरते प्राणायाम करी इंद्रिय विषय संहरी से किछि वासनादिमान छाड़िला अशेष बंधन निश्चल चित्ते नृपवर जोग साधने निष्ठापरम से दीक्षा ब्रह्माक कुमार कही जेथिले जोगेश्वर से जोगे गोविंद चरण नित्य आराधि नृपराण दृढ़ भक्ति भावयुक्ते भक्ति जन्मिला हृदगते प्रेमांग आनंदेण भक्ति श्रीकृष्ण कले महिपति से हरि भजन प्रबल होइला मन सुनिश्चल निर्मल मन प्रकाशिला विरक्ति ज्ञान उपजिला से ज्ञान असी तीक्ष्ण राय छेदिले हृदय संशय जे कर्म ग्रंथि जीवकोश ज्ञान खड़गे गला नाश जे अहंकार आत्मा देई तक्षणे दूर गला से तेणु पाइले आत्मा गति निरहंकारे ता सुमति ए सर्व ज्ञान जे प्रकाश ता पछे तेजी नृपईश जावत हरिक भजन नहिले तावत साधन जेवे श्रीकृष्ण भावे रति पुत होइब तेवे मति भजन रस मत दे न पड़े शोक माया मोहे हे रूपे से नृप ईश्वर आत्मारे कले कले वरम जे जोगे जोगासन बले से ब्रह्म स्वरूप निश्चले काले छाड़िले कले वर ए अनुक्रमे होबी दूरम बसिण आसन सधीरे समीर सम कले वरे बामचरण मूलाधारे निरोधी चापिले निर्भरे जे मूलाधार पवन ऊर्ध्वकु टेकिले राजनम नाभिरु हृदय कोशरे पवन रखिले सधीरे तहु षोडश दले नेले से आज्ञा चक्रे वायु बले एमते प्राणादि पवन भेदिला से षड चक्रेण से ब्रह्मरंध्रे जोग बले सर्व करी एक तुले मन पवन हृदय धरी भितरे रहिले पाशरी से वेणुनुपराजसुत देह धारण पंचभूत जे जहा कर्म जोग बले समष्टिभूत लय करे ए पवन न्यास समीरण जे किछि देहादि धारण तिकी आप मध्य न्यासी जे जल अनले निवेशी तेजको पवने सहरी शबद गुण तमे भरी इंद्रिय छिद्र जेते पूर्ण ताहा आकाशे करिलीनम आकाशे शबद सहरी शबद गुण तमे भरी जे तामस अहंकार कार्य जे महाभूत तारम हेमंते लये भूत भूप शुण विदुरता स्वरूपम पृथ्वी लये गंध करी आपको रस मध्य भरी तेजको रूप मध्य थोई पवन स्पर्शे लगाई शबद आकाशे सहरी ए सर्वतम गुणे भरी जेतम सात्विक राजस एकते कले विश्ववसम इंद्रि सहिते बुद्धिमन जेझार कर्मे कले नीनम शबद आदि इंद्रि माने लय पाइले जेझा स्थाने यहाँ अधिष्ठित देवे जे लय जेझा निज ठावे
ଏକତ ଓଙ୍କାର ନେଇ ସେ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ମିଶାଇ ଏ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ନ୍ୟାସ ମହତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ପରକାଶ ସେ ମହାତତ୍ତ୍ୱ ମାୟାମୟ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗେ ହୁଏ ଲୟେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଜୀବ ଯାଇ ମିଳେ ଏ ରୂପେ ସେ ପୃଥୁ ଭୂପାଳ ତେଜ ତେଜିଲେ ପାଇ କାଳ ସେ ଅର୍ଚିରାଣୀ ସୁକୁମାରୀ ସେ ପତିବ୍ରତେ ଧର୍ମାଚାରୀ ଦେହ ସୁଖାଇ ତପେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଦେଖିଲା ତକ୍ଷଣେ ଓଇ ହତ ଜ୍ଞାନ ଆକୁଳେ କରଇ ରୋଦନ ଅନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାହା ମୋତେ ଦେଖାଅ କିମ୍ପା ଏହା କପଟେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ଜାଲିଷଣ ଏ ତୁ କାଳ ବେହନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଏ ତୋର ମାୟା ଖେଳ ଘର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁନାଶ ତୁ ମାତ୍ର ରହୁ ଅବଶେଷ ତୁ ସର୍ବ କାରଣ ମୁରାରି କର୍ମ କାରଣେ ଦେହ ଧରି ଏବେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦେ ମୋତେ ଦେଖାଉ ମାୟା ମୋହେ ଭୋଜଗେଶ୍ୱର ତୋ ମହିମା ଜାଣି ନ ପାରେ ସୁର ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାଶେ ଅମୃତ ମୃତ ସେ ପ୍ରକାଶେ ଏ ମାୟା ମୋହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଶ ମୁଁ ଯେତେ ଯିବି ତୁମ୍ଭ ଆସ ଏବେ ଉପେକ୍ଷୀ ବନ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେଜୀ ଗଲ ନିଜ ପୁରେ ମୁଁ ଯେ ନିରତେ ଅପରାଧୀ ତୋ ପାଦେ ନ ସେବି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେ ଅପରାଧେ ଦେବ ମୋତେ ଏତେ ତେଜିଲ ଦୁଃଖ ଚିତେ ଏ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖେ କହ ସୁଦୟା ଭାବେ ସୁଖେ ବସ କି ନ ତେଜିବି ତୋତେ ଯାବତ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଗତେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଭାଗ୍ୟ ମୋହର ଏବେ ଫଳିଲା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏ ରୂପେ ବିଳପେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୋକାର୍ଣ୍ଣବରେ ତନୁହାରି ସେ ଅର୍ଚି ଦେବୀ ଜ୍ଞାନବତୀ ତକ୍ଷଣେ ଧୀର କରି ମତି ଅଦୃଶ୍ୟାନୁରେ ଚିତ୍ତା କଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତହିଁ ଯୋଗିଲେ ଅଗ୍ନି କରି ବିଧି ମତେ ସ୍ନାନ ଉଦକ କ୍ରିୟା ଯେତେ ଏ ସର୍ବସାରିଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପ୍ରବେଶ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଏ ସିଦ୍ଧଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଅନୁଚର ଯେ ଯାହା ମତେ କରି ସ୍ତୁତି ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରସନ୍ତି ଧୁନୁ ବିବାଦ୍ୟ ନାଦ କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ବେନି ଜନେ ଆକାଶେ ଯାନ୍ତି ଦେବ ଜାନେ ଦେବେ ଆନନ୍ଦେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି ପ୍ରଶଂସି ଦେବେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁତ ଲୋଚନେ ଧନ୍ୟ ସାଧବୀ ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଅନୁରତା ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଚଳନ୍ତି ଯେଣୁ ଏ ପୂର୍ବେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ଦେବଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଲେ ଯେସନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବେ ନିଦିଶନ୍ତି ତେସନ ଏ ଅନୁସାରେ ଯେ ବିଭୂତି ତେଣୁ ଲଭିଲେ ନିଜ ପତି ଧନ୍ୟ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କର୍ମଭୂମି ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ସେ ଯହିଁ ଭ୍ରମୀ ସୁନିତ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସକଳ ଦୁଃଖରୁ ତରନ୍ତି ପାପ ଅଟେ ଯେଉଁ ନର ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନୁହେଁ ଦୂର ଏଣୁ ନିଷ୍ପାପେ ଯାର ମତି ସେ ଲଭେ ଏକାନ୍ତ ଭକତି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଭୋଗ କିବା ତାର ଯହିଁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତି ନର ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ନିତ୍ୟ ଭାବି ଲୋମ ପୁଲକ ଅଛି ଦ୍ରବୀ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧିମତି ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ବିନାଶନ୍ତି ଏ ଭାବ ନଘେ ନିଜ ଚିତ୍ତ ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭାଗି ହୋଇ ସେ ନିତ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତଇ ଏମତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ସେ ଦେବ କାମିନୀ ବିଚାର ଯେ ପଥ ଲବନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଯାହାର ଚିତ୍ତର ଉଦାମ ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଶ୍ରବଣେ ହୁଅ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନ ଏ ପୃଥୁ ପୁଣ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ପଦ ହିଁ ଲଭନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶୁଣନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟେ ତା ସର୍ବ କାମ ହୁଏ ସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶୁଣ ସୁଜନେ ହରି ରସମ୍ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं वैयासिक्यां चतुर्थ स्कन्धे पृथुराज वैकुण्ठगमने नाम त्रयोविंशोऽध्यायः बोलानन्दे कुमार हरि हरि बोलम्।